Hello champions, welcome to Edu Enrichment. Dear student, आज हम सेशन रे ओडिशा आदर्श विद्यालय एंट्रांस रो कॉम्पिटिटिव ले नुआ सेट करिवा हला। तो समस्त जानिचो जो माने ओएबी एग्जाम देबे तमरो जनवरी तमर केबे ना एग्जाम डेट तमर पले केबे ना तमरो जनवरी 7 यस और नो माने जनवरी 7 2024 तमरो कोन एग्जाम तुम एडमिट कार्ड पिले 1 डिसेंबर 30 तुम एडमिट कार्ड पळे आसीबो हला। 1 डिसेंबर 30 तारिख रे तुम तुम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर परियो। ओके तमन देखो तुम पाखर टाइम बहुत कम यस और नो। तो जेति दिन भी टाइम अछि प्रिपरेशन में फोकस करो। समस्त समस्त डेली क्लास करो। तुम बारंबार समस्त कहूँ क्लास तुम डेली करो, क्लास डेली करो। कारण देखो ओएबी एग्जाम रो क्वेश्चन गुराक एते भी डिफिकल्ट नै। तुम देखो आमे एपट गोटे सेट करबा गोटे तुम देखिबो क्वेश्चन लेवल एक्चुअली कोन रहउची सब आसीबो। तमे जो पे पाठ पढछो तुम जो पंचम श्रेणी पाठ जो अछि बस सेही टॉपिक सब रो क्लास करबा हम डेली, खाली गणित नै हमरे। तमे जीव जवान प्रीवियस क्लास भी न करछ देखिबो जाय कि तमे चैनल रो प्लेलिस्ट को पळेबो होला। चैनल रो प्लेलिस्ट देखिबो तमे हमें गणित रो केते सारा मॉडल पेपर करेछे, प्रीवियस रो क्वेश्चन करेछे, तने विज्ञान रो भी करेछे, साइंस रो हैला। साइंस रो बहुत सारा क्वेश्चन हेजी, इंग्लिश रो तमर प्रतिटी चैप्टर वाइज तमर हेजी, तमर क्वेश्चन आंसर हेजी हैला। पंचम क्लास जो तुम आउट कथा मते किछ पिला पचारतले सर जो इंग्लिश पढिबो कोन कोन पढिबो सुनो पहिले ओडिया मीडियम जो सरकारी विद्यालय जो पंचम श्रेणी जो बही अछि इंग्लिश बही अछि पूरा प्रॉपर सेही बही रो डायरेक्ट क्वेश्चन सेही विषय ए विषय तुम देखिबो तमे जाय कि द लिटिल राउंड बन रेनी गोटे चैप्टर अछि। तपर आउट अछि कोन आउट थिबो देखिबो चैप्टर नेम मन पड़नी कोन टाइगर फ्रॉम राइगर ना कोन एमती दस चैप्टर अछि। तो सब प्रतिटी चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर करे ता क्लास मते करे छै। सामाजिक पाठ रे भी विज्ञान रे भी सब रो समस्त जा से क्लास को सब देखो डेली क्लास करो। जेति दिन तुम पाखे टाइम अछि भी तुम क्लास करो देखिबो सक्सेस तुमर कंपलसरी। और कथा देखो तमे सप्ताहे देखो तमे सेति की प्रिपेयर होउछो बोली तो तमे ओइ पे फॉर्म पके चना नै। कारण समस्त तो तुम क्लास तुम स्कूल पर तुम क्लास रु समस्त के फॉर्म अप्लाई करथिबे कि ना त तमे के अप्लाई करो तमे सिम स्पेसिफिक तुम टैलेंट अछि बोली तमे अप्लाई करछो कैसन नो। सेति पे तुम कहू छी क्लास तमे डेली करो हैला। ठीक अछि छड़ा टाइम वेस्ट करिवानी हमें क्लास टू स्टार्ट करिवा हैला। समस्त को कहबी जो चैनल रे जे नुवा अछो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आ तुम जे सामान अछो तांको चैनल को लिंक टा शेयर कर दियो हैला। ओके सेशन को पूरा शेष जाय देखिबो देखो तुम बहुत बढ़िया लागो। ओके देखो फर्स्ट क्वेश्चन करिवा हम। फर्स्ट क्वेश्चन कोनला देखो क्वेश्चन देला ना वक्र रेखार दैर्घ्य मापिबा पे हमें कहार सहाय्य नेथौ। मतलब फर्स्ट पिला को वक्र रेखा माने कोन पहिले वक्र रेखा माने बंका रेखा जहा पर हम कोन कहउछ दैट इज कर्व लाइन कहउछ तक हमें वक्र रेखा को कहउछ कर्व लाइन। ताले कर्व लाइन वक्र रेखा के बिले ना ई होछ कोन सीधा रेखा पूरा स्ट्रेट है किंतु वक्र रेखा माने एमथि थियो ये होछ वक्र रेखा। तो जब एमथिया गोटे लाइन टे रेखाटे अछि याकू मापी केमति स्केल रे स्केल के मापी होबो मापी होबो कंपास रे कंपास मानको एठी रख मापी होबो कंपास रे होबो उभय ए बी होबो ले सूता सर सूता रे केन मापी देखो मते खाली कोहागो सपोज एमति हमर लाइन टे टणा है गोटे सूता नेली मु सूता को एई पटे एंटे रखिली सूता को ये बंकाकार जो हिसाब रे टणा है मु सूता को ता ऊपर मु सही हिसाब रे पकेली मो कथा बुझी होउची। यदि मु सूता को ता ऊपर सही हिसाब रे पकेली एमति पकेली कंप्लीट पके सारला परे देखले मोर एटे एंड हला। एबे कोन करबी से सूताटा को कंप्लीटली मु काढी नै आसीबी तो सूता को मेजर कर देबी मु देखिबी ये 10 5 सेंटीमीटर अछि कि 6 सेंटीमीटर अछि। तो वक्र रेखा को मापिबा पय बेस्ट वेटा कोन होची सूता बुझले कि नै। सुनो सब बळे भाबने जे हम खाली क्वेश्चन आंसर कर दे प्राय बुझीबा एग्जाम रे जहा भी क्वेश्चन आसे सब आसे दरकार हमको कारण क्वेश्चन इजी ही आसीबो तमे डेली प्रैक्टिस डेली क्लास करले ही हबो। ओके तो एक नंबर आंसर की दैट इज ऑप्शन बी सूता क्लियर कि नहीं। तो सूता रे काहे मापिया बुझिलो कि नहीं। ओके देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 कोनला देखो क्वेश्चन 2 दला 999 ओ 3000 मध्यरे पहले मध्यरे देछ आ मझिरे 999 रु 3000 मझिरे केतोटी 4 अंक विशिष्ट संख्या देखलो केते सुंदर क्वेश्चन के इजी क्वेश्चन कहलो
ମତେ ପିଲା କହିଲ 999 ପରେ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଆସିବ 1000। ଆରେ 999 ପରେ କିଏ ଆସିବ 1000 ନା ନାଇଁ 1000। ତାପରେ କିଏ ଅଛି ନା 3000, 1000 ରୁ 3000। ତା ମାନେ ପିଲେ ଯଦି ମୁଁ 3000 ରୁ 1000 କୁ ମାଇନସ କରିଦେବି ତାହେଲେ କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ 3000 1000 ହେଲେ କେତେ that is 2000। ତା ମାନେ ମତେ କହିଲ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲ 1 2 3 4, ତାହେଲେ ଇଏ ସମସ୍ତେ 4 ଡିଜିଟ ବାଲା ନମ୍ବର କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ। ତାହେଲେ 999 ରୁ 3000 ମଧ୍ୟରେ 2000ଟି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ କୁହ। କିଛି ନାହିଁ ସିମ୍ପଲି ଖାଲି କାନା 999 ପରେ କିଏ 1000, ତମେ ସିମ୍ପଲି 3000 ରୁ 1000 କୁ କଣ ଖାଲି ମାଇନସ କରିଦବ। କେତେ ପଳେଇ ଆସିଲା କି 2000 ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାମାନେ 2000 ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯେ କି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। କ୍ଲିୟର କି ନାହିଁ କୁହ ସମସ୍ତେ। କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବ ହେଲା। ଶୁଣ ଆଉ କଥା କଣ ନା ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତକ ଦରକାର ତମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ମଡେଲ ଉପରେ ଦରକାର ତୁମେ ସମସ୍ତେ କଣ କର ନା ଟେଲିଗ୍ରାମ ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯା ହେଲା। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ନହେଲେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ଏଡୁ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତମେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅ, ସେଥିରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଥିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଏ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତକ ସେଥିରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା ନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 32 ମିଟର ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ ଏକକ ହେବ। ତ ପୁରା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି। ଦେଖ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ମୁଁ ସପୋଜ ଅଙ୍କନ କଲି, ମୋର କଣ ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ଦେଲା କଣ ତାଙ୍କ ପରିସୀମା 32। ପିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ପରିସୀମା 32, ପରିସୀମା ମିନ୍ସ କଣ ମୁଁ କହିଛି କଣ ନା ତାର ଚାରିଟା ଯାକ ବାହୁ ମିଶିକିରି ପରିସୀମା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଆମେ ଫର୍ମୁଲାରେ ନ ଲେଖି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଜାଣିଛେ ପରିସୀମା ମାନେ କଣ ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ବାହୁ ମିଶିକିରି କେତେ 32 ଦେଇଛି, ଆମକୁ 32 ମିଟର ଦେଇଛି। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ତାର ଚାରିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ କି ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବାହୁ ଯାହା ଦେଇଥିବ ଅନ୍ୟ 3 ଯାକ ତା ସହିତ ସମାନ। ତା ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ପିଲେ 32 କୁ ସମାନ 4 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବି, ଯଦି ମୁଁ 32 କୁ ସମାନ 4 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବି ତ କେତେ ପଡିବ 8 × 32। ତା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଏଠି ଯେ ଏଠି ପ୍ରତି ସାଇଡ ଯୋଉ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିଟି ବାହୁ ମୋର କେତେ ସେମି ସରି କେତେ ମିଟର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 8 ମିଟର। ପ୍ରତିଟି ବାହୁ ମୋର କେତେ ମିଟର ଏଠି 8 ମିଟର। ଇଏ ବି 8, ଇଏ ବି 8, ଇଏ ବି 8, ଇଏ ବି 8। ଏତ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ କୁହ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ପରିସୀମା 32 ରୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ବାହୁ କେତେ 8 ମିଟର। କ୍ଲିୟର। ଏବେ ପଚାରୁଛି ମତେ କଣ କେହି ମାରିଦବନି 8 ବୋଲି, କେହି ମାରିବନି। ପଚାରୁଛି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ମତେ ଏବେ କୁହ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଏରିଆର ସୂତ୍ର କଣ କିଏ ଜାଣିଛ ମତେ କୁହ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ନା ସାର୍ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କଣ ନା ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ, ଏହା ନା ନାହିଁ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ତାର ମାନେ ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ବାହୁକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ଆରେ ଇଂଲିଶ ରେ କହିଲେ କଣ ଏରିଆ ସୂତ୍ର କଣ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସାଇଡ ଇନଟୁ ସାଇଡ ବା ଯାକୁ ଏ ସ୍କୋୟାର କହୁଛେ, ଏହା ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ମାନେ 8 ଗୁଣନ 8 ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 8 ଟା କେତେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 64। ତାର ମାନେ 64 ମିଟର ହଉଛି ମୋର କଣ ବର୍ଗ ମିଟର ହଉଛି ମୋର କଣ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାହାର ଏଇ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମକୁ ଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜି ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ତମକୁ ଦେଇଦେଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିସୀମା 32, ସେଠୁ ପଚାରିଦେଲା ତମେ କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବାହୁ ଦରକାର ବା ସାଇଡ ଦରକାର। ତ ସାଇଡ ପାଇଲେ କୋଉଠୁ ଏ ପରିସୀମାରୁ। ଯଦି ପରିସୀମା 32 ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ 8 ମିଟର ଲାଗେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ 8 ହେଲା ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ କେତେ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ, ତାମାନେ 8 × 64 ବର୍ଗ ମିଟର। କ୍ଲିୟର କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିହେଲା। ସେସନ ଭଲ ଅଛି ନା ମତେ କହିବ ଆଗ ହେଲା। ତମର ଯାହା ତମର ଏନି ଡାଉଟ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମର ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ହେଲା, ମୁଁ ନିହାତି ତମ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି କମ୍ପଲସରି। ଓକେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 କଣ ହେଲା ଦେଖ ନା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଏ ଓ ଇ ର କେତୋଟି ଲେଖାଏ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ ପଢିଛି ପ୍ରତିସମ କଣ ତମକୁ କହିଛି। ପ୍ରତିସମ ମାନେ କଣ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଇମେଜ କୁ କାଟିବି ତାକୁ ମଝିରୁ ଯଦି କାଟିଲେ ଯେମିତି ଯଦି ତାକୁ କାଟିଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ତା ଉପରେ ନେଇ ତାକୁ ପକାଏ ତାହେଲେ ସେ ଏକା ସଦୃଶ ପୁରା ହେଇଥିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମେଜ କୁ ଏମିତି ଭାଗରେ କାଟିବି ଯେମିତି ତାର ଉଭୟ ପଟ ତମକୁ ସମାନ ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ମତେ କୁହ ଏ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏ, ଆଚ୍ଛା ଏ କୁ କେମିତି କାଟି ହବ
ବୋଲେ ଏ କୁ କେବଳ ଏଇ ଭାବରେ ହିଁ କାଟି ହବ। yes or no? ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏ କୁ କାଟି ହବ? କାଟିଲେ କେବଳ ସେ କେବେ ସଦୃଶ ସେ ହେବେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏ ର କେତେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଗୋଟାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇ। ଆଚ୍ଛା ଇ ଲେଖିଲି, ମତେ କୁହ ମୁଁ ଇ କୁ କେତେଟା ୱେ ରେ କାଟି ପାରିବି? କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମୁଁ ଇ କୁ ଏମିତି କାଟି ପାରିବି। ଆଉ କେବେ ଇ କୁ କୋଉଠି କାଟି ହବ କି? ହବନି। ତାମାନେ ଆର ବି କେତେ 1। ଗୋଟେ ହିସାବରେ କାଟି ହେଲା ମାନେ ତାର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷର ସେଇ ଗୋଟାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଏ ଓ ଇ ର କେତୋଟି ଲେଖାଏ ପ୍ରତିସମ? କେବେ ଭାବିଦେବନି ଯେ 1 1 2 ନା ଆସି ପଡିଛି କେତୋଟି ଲେଖାଏ? ଆର ବି ଗୋଟାଏ ଆର ବି ଗୋଟାଏ, ମାନେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏକଟି ଲେଖାଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକିରି ପାରିବ ଆନ୍ସର। ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଏ ଓ ଇ ର କେତୋଟି ପ୍ରତିସମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆର ଏ ର ଗୋଟେ ଇ ର ଗୋଟେ ଦିଟା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉଭୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ, ତାମାନେ ଏକଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଅଛି। କ୍ଲିୟର? ଯୋଉମାନେ ନ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତିସମ ମାନେ କଣ କହିଲ? ସିମେଟ୍ରି ଯାହାକୁ ତମେ କହୁଛ ମ ସିମେଟ୍ରି ହେଲା। ଏ ପଚାର ସେ ସିମେଟ୍ରି ପଚାରିଛି କଣ? ଏ ଆଉ ଇ ର ସିମେଟ୍ରି କେତେଟା ଅଛି? ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିୟର? ତାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 ଆନ୍ସର କିଏ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏକଟି ଅପସନ ବି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଲା ନା ବୃତ୍ତର ପରିଧିରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? क्वेश्चन तो लैंग्वेज बुझीजिव देख माने क्वेश्चन एते इजी आसुची खाली तुम क्वेश्चन लैंग्वेज बुझीजिव ना तो सॉल्व कर दो। देखो ये वृत्त हला कोन वृत्तर परिधिरु समान दूरता। अच्छा वृत्त परिधि माने पिले के एनी जे कोनोसी मु जे कोनोसी पटु ड्रा कर देले आइदर ये मोर परिधि होबो कि ये परिधि होबो। वृत्तर परिधिरु समान दूरता माने एउठु ये समान दूरता एपट परिधिरु मध्ये समान दूरता। ये जो मध्यस्थल देला कोन देखो बारे मध्यस्थल को ये जो मध्यस्थल अछि एहाकु मु कोन कहबे जो मध्यस्थल एउठु एतक परिधि समान दूरता ये मध्ये एपटु समान दूरता ये जो मध्यस्थल को पिले मु कोन कहबे याकु मु केंद्र बिंदु कहूनी बा जाहा इंग्लिश रे मु कोन को सेंटर कहूनी बोले सेंटर बा ताका हम कोन कहूचे दैट इज केंद्र बिंदु ओजना कोने को तामन देखिलो केते इजी क्वेश्चन वृत्तर केनते क्वेश्चन पचारची खाली तुम नॉर्मल खाली टिके कांसेप्ट क्लियर थबो तुम वो भी क्रैक करो किछि डिफिकल्ट बात नहीं हैला। अच्छा ये जो हाफ डिस्टेंस को कोन कहूचे एक कहूचे व्यास बा रेडियस टोटल टा कोन कहूचे डायमीटर बा जा हम ओडिया रे कोन कहूचे कोन माने पड़नी ओडिया रे हैला याकु कहूचे रेडियस। हां याकु टोटल टा कहूचे कोन व्यास याकु हाफ टा कहूचे कोन व्यासार्ध हैला बा रेडियस कहूचे कहूचे कोन व्यासार्ध टोटल टा कहूचे डायमीटर कोन कहूचे व्यास कहूचे। क्लियर? अच्छा एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कोन दला ना गोटिए त्रिभुज रे अति बेसी रे केतोटी सूक्ष्म कोण रही परिबो। देखो फर्स्ट ता क्वेश्चन सूक्ष्म कोण माने कोन मु बारंबार आगुरु कहि एबे आउ तक सुनो એટલે सूक्ष्म कोण माने कोन ना जेउ कोणर परिमाण केते ना 0 डिग्री रु 90 डिग्री भितरे होइथिबो। बुझियला? सूक्ष्म कोण माने मु कोन कहली ना 0 डिग्री रु 90 डिग्री भितर होइथिबो। 10 डिग्री हे पारे 20 डिग्री हे पारे 30 डिग्री बा 40 डिग्री हे पारे 50 60 एमिति भी 89 डिग्री मध्ये भी हे पारे। ताले सूक्ष्म कोण कोन कहली 0 रु 90 डिग्री हे पारिबो। ताले मोर सब त्रिभुज अंकन करली से कहता गोटे त्रिभुज रे अति बेसी रे केतोटी सूक्ष्म कोण हे पारिबो। એટલે ଯଦି ମୁଁ ସପୋଜ ନେଇଗଲି ଏ କୋଣ 60 बी कोण भी 60 डिग्री सी कोण भी 60 डिग्री काहे कि ना मु जानिछि गोटे त्रिभुजर तीन कोण मिसिकरी केते 180 डिग्री ताले मु ए कोण को 60 बी कोण को 60 सी को 60 नै परिबे। जदि नेली मते कहलो ये जो 60 डिग्री ये को कोण ये समस्त सूक्ष्म कोण ताहले गोटे त्रिभुज रे अति बेसी रे तीनोटी सूक्ष्म कोण रही परिबो। देखिलो केते इजी क्वेश्चन देखो ताले अति बेसी रे तीनोटी सूक्ष्म कोण रही परिबो। એટલે ઈ હોજ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન કાઈ કો તમે ଦେଖିବ ତମ ପ୍ରିଭିୟસ ୟର କ୍वेश्चन ଗୁଡା ଆଇଦର କ୍वेश्चन ଏୟା ପଚାରିଥିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ନା ପଚାରିଥିବ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀ ରେ କେତୋଟି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିପାରେ ଏମିତି ପଚାରିଥିବ ଦେଖିବ ତମେ ହେଲା କ୍वेश्चन ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପଚାରିଛି ଅତି ବେଶୀ ରେ ତିନୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିପାରିବ। ଯଦି ବି ପଚାରିଥାନ୍ତା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ତାହେଲେ ଅତି ବେଶୀ ରେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଗୋଟିଏ ରହିପାରିବ ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ଅଧିକା କେବେ ବି ହବନି ହେଲା। କହିଦେବି ଟିକେ ଦେଖ सपोज ଦେଇଥାନ୍ତା क्वेश्चन ଏଠି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। କି ପଡିଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମାନେ କଣ
ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 180 ଡିଗ୍ରୀ ରୁ କମ, या ନା ନାହିଁ? ତା ମାନେ 90 ରୁ 100 ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଲେ ସେ ମୋର କୋଉଥିରେ, ସେ ମୋର ସ୍ଥୂଳ କୋଣରେ ପଳେଇବ। ଯଦି ମୋର ସ୍ଥୂଳ କୋଣରେ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଅଙ୍କନ କଲି ହେଲା। ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲି, ମୁଁ ଆର ଗୋଟେ ପଟ ନେଇଗଲି ସାଇଡ, ଗୋଟେ ପଟ ଆଙ୍ଗେଲ ନେଇଗଲି କେତେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମନେକର ମୁଁ ନେଇଗଲି 110 ଡିଗ୍ରୀ। କେତେ ନେଇଗଲି? 110 ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଗଲି। ଯଦି 110 ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଗଲି, ମୋର 180 ରୁ ପିଲେ 110 ଗଲେ କେତେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 70 ଡିଗ୍ରୀ। ତା ମାନେ ବାକି କୋଣ କେତେ, 35 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ କୋଣ ବି 35 ଡିଗ୍ରୀ। ତା ମାନେ ଯଦି ଗୋଟାଏ କୋଣ, ଯଦି ଗୋଟେ କୋଣ ବି ମୁଁ ନେଇଗଲି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ନେଇଗଲି, ତାହେଲେ ଆଉ ଦିଟା ମଷ୍ଟ ବି ସେ କେତେ ହେବେ, ସେ ସମସ୍ତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କେତୋଟି ରହିପାରିବ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୋଟାଏ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ 3ଟି ରହିପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟାଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିଲା, ବାକି ଦିଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବେ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାହିଁ? କେତେକ ଛାଡିଦିଅ, ବେଶୀ ଦିନ ନ ବୁଝି ପାରୁଛ, ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କ୍ଲିୟର ହେଲା କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ ଆଗ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କଣ କେତେ ରହିଲା? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅତି ବେଶୀ 3ଟି ରହିପାରିବ। କ୍ଲିୟର? ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कौन ला देखो हैला। क्वेश्चन नंबर 8 दला, जेउ कोणर परिमाण 90 डिग्री रु अधिक मात्र 180 डिग्री रु कम ताकू कोण पचे। देखला क्वेश्चन हम डायरेक्ट बा स्टेटमेंट दे देछ। एबे जस्ट कहली जेउ कोणर परिमाण 90 रु अधिक 180 रु कम ताकू मु कोण कहबी, स्थूल कोण। एबे जस्ट कहलेनी, मन रखि दे प्लीज। समकोण माने कंप्लीटली 90 डिग्री हेतो, केवल एक 90 डिग्री हेतो, 90 डिग्री। सूक्ष्म कोण कोण ना, सूक्ष्म कोण होची कोण ना 0 डिग्री रु 90 डिग्री भितरे, 0 डिग्री 90 डिग्री जाए, 0 रु 90। स्थूल कोण कोण 90 रु 180, 90 डिग्री रु 180 डिग्री जाए। कोन सेटा किछि न, ताले मन रखिबा हमें समकोण माने 90 डिग्री, सूक्ष्म कोण माने 0 रु 90 डिग्री, स्थूल कोण माने 90 रु 180 डिग्री। समस्त पे मन रख ए तीनटा कांसेप्ट ना, क्वेश्चन तमरो भरपूर क्वेश्चन आसीबो हैला, टोटल कांसेप्ट ही आसीबो। क्लियर? मतलब एम दे देथो गोटे क्वेश्चन 89 डिग्री टा को कोण, सूक्ष्म कोण ना स्थूल कोण ना समकोण जानचो। ये 90 रु कम, 90 रु कम माने कोण, ये होची मोर सूक्ष्म कोण। हां आडो कथा जो माने देखछो सीबीएस पिला कहि दउची, ले समकोण माने होची कोण, राइट एंगल। कहि दउछ काले कंफ्यूज होबो। समकोण माने होची कोण, राइट एंगल हैला। सूक्ष्म कोण माने कोण, दैट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हैला। स्थूल कोण माने ऑब्ट्यूज एंगल हैला। स्थूल कोण माने कोण, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। बुझिला कि नहीं? राइट एंगल माने 90 डिग्री, एक्यूट एंगल माने 0 रु 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल माने मोर देन 90 डिग्री रु अधिक लेस देन 180 डिग्री। क्लियर? बुझिला कि नहीं को समस्ते? अच्छा, एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कोनला देखो, 10 ର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ? ଅନ୍ତର କେତେ? ଅନ୍ତର ମାନେ କଣ? એટલે ଅନ୍ତର ମାନେ ଫେଡାଣ ହେଲା। ତମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ନୁହ ହେଲା, ଆମ ଅନ୍ତର ଏଟା। ଅନ୍ତର ଭିତରେ କଣ ଅଛି ମତେ ଭାବି କୁହ। ଅନ୍ତର ମାନେ ପିଲେ କଣ, ଫେଡାଣ ହେଲା, ମାଇନସ କରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖି ଦିଅ, 10 ଗୁଣନୀୟକ ଲେଖି ଦିଅ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ପିଲେ 10 ହଁ ପିଲେ ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା। ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ ତାର ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 10 ଦ୍ୱାରା डिविजिबल हेइ पारे से संख्या तक लिखिबा। तब देखो 10 गुणनीयक किए किए, 10 गुणनीयक होची 2, फास्ट 1 तो हो 1 2 आ के 2 5 10, या ना नहीं? એટલે 10 એટલે ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କିଏ ନା 1 2 5 10। ପଚାରିଲା ଏବେ କଣ ନା ତାଙ୍କର ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକର ଅନ୍ତରଫଳ। એટલે ବୃହତ୍ତମ କିଏ, ବୃହତ୍ତମ ଯେ ଟୋଟାଲ ଏଠି 10 ଟା ବଡ, ক্ষুদ্রতম কিଏ, ସାନ କିଏ ସବୁଠାରୁ 1, એટલે 10 ମାଇନସ x ମାନେ କେତେ, that is 9। आंसर कोटा, that is ऑप्शन बी 9 होची मोर कोन राइट आंसर। देखलो केते इजी क्वेश्चन कहलो, इंपोर्टेंट हैला। तेनु देखो क्वेश्चन तुम बारंबार क्वेश्चन तुम जो पाठ पढिचो सेही पाठ ही आसीबो। क्वेश्चन के पक्के दबने जे रॉकेट साइंस पाठ पढ एमते पक्केबोनी केबे, पूरा क्वेश्चन लेवल इजी रखिबो। तेनु को तमे डेली क्लास करो, डेली प्रैक्टिस करो, हबो कंपलसरी हबो हैला। समस्त जेमती 2025 रे तमे ओएवी यूनिफॉर्म पिंधि की जेमती मन जाई ओएवी रे क्लास करिथिबो हैला। एतिक मोर समस्त पई एडवाइस। क्लियर?
ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कोनला देखो। क्वेश्चन नंबर 10 होला दुईटी मौलिक संख्यार गुणनीयक केते। अच्छा मते कहबो कोन दुईटी मौलिक संख्यार गुणनीयक केते। अच्छा मते कहबो। अच्छा पहले फास्ट मते कहबो मौलिक संख्या माने कोन। એટલે मौलिक संख्या माने जहा के हम कहछे कोन प्राइम नंबर कहूचे। अरे यस और नो प्राइम नंबर कहूचे। मौलिक संख्या माने कोन जहार जहार केवल दुईटी मात्र गुणनीयक थिबो हैला। पतले को मु लिखिली 2 गोटे मौलिक संख्या ना नहीं प्राइम नंबर गोटे 2 रो गुणनीयक किए किए दैट इज 1 और 2 हबो सेम लिखि 3 3 रो गुणनीयक किए हबो 1 और 3 हबो काना मौलिक संख्या माने कोन तांकर गुणनीयक किए संख्या 1 और संख्या नीचे या ना नहीं से पचला कोन दुईटी मौलिक संख्यार गुणनीयक केते गुणनीयक केते कोन पचार तो कॉमन तांक भितर किए ना ए क्वेश्चन टिके रॉन्ग अछि मे जदी आंसर हबो दुईटी मौलिक संख्यार गुणनीयक होछि कोन ना देखो 2 रो कॉमन 2 रो 2 रो फैक्टर किए के 1 2 3 रो फैक्टर 1 और 3 तो याक भितर कॉमन के से होछि 1 सब जे देखुनो अनक तुम गोटे प्राइम नंबर नबो 19 हैला आ गोटे नंबर प्राइम नंबर 23 याकर फैक्टर किए के दैट इज 1 और 19 सेम 23 रो किए ना 1 और 23 याक भितर कॉमन के 1 ताहले हां मौलिक संख्यार गुणनीयक जो रहुछि जे कोन से मौलिक संख्या हो तांक भितर सबले किए सबले आसुथिबो दैट इज 1 टा सबले आसुथिबो ता माने राइट आंसर किए दैट इज ऑप्शन ए राइट आंसर क्लियर। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कोन दला ना 3 घंटा 60 मिनिट सॉरी 3 घंटा 20 मिनिट समान केते मिनिट 3 घंटा 20 मिनिट देखलो ये गोटे क्वेश्चन तमे जानछो कोन ना सर 1 घंटा हमें जानि जे सर 60 मिनिट जानछे कि नहीं तो सेम देखो 3 घंटा केते हे जीवो माने 60 पुनी 60 120 पुनी 60 180 त माने 3 घंटा माने केते हे गेला दैट इज 180 मिनिट हे गेला पुनी तापर केते एक्स्ट्रा अछि 20 मिनिट त माने 180 प्लस 20 माने केते 200 मिनिट देखिलो माने घंटा रे देइछि तमे ताके परिणत करियो कोतरे मिनिट रे क्वेश्चन केते चिंता कलो 3 घंटा 20 मिनिट माने केते हम जानिचे जे सर 1 घंटा समान 60 मिनिट जदि 1 घंटा 60 मिनिट हला 3 घंटा समान 180 मिनिट 180 मिनिट आउ आपर 20 मिनिट एक्स्ट्रा अछि त माने 180 प्लस 20 समान केते 200 मिनिट त माने ऑप्शन बी मोर राइट आंसर क्लियर केते केते इजी क्वेश्चन कहलो समस्त हला समस्त मन दे पड़ो डेली क्लास करो सक्सेस तमरो कंपलसरी वो भी तमरो क्रैक हबो ही हबो मु जानि छी हला एति के तुम क्लास सब दिन करो डेली करो क्लास हला ओके देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 1 मिलीमीटर समान केते किलोमीटर देखो किलोमीटर देछि मिलीमीटर मु को जाय जिबे किलोमीटर माने कोन 1 रे 5 टा जीरो सॉरी 1 बाय मान लिखि दो देखो 1 मिलीमीटर समाने 1 मिलीमीटर समाने केते दैट इज 0 पॉइंट केते पांचटा जीरो थबो 1 2 3 4 5 तब 1 थबो एटा हे देखो 2 2 4 5 1 6 हां माने पांचटा 0 1 बा अब एमति लिखि परिबी 1 मिलीमीटर समाने काजी ये सब लिखि दो चाहे एठी 1 मिलीमीटर समान 0.123451 एतिकी कोन किलोमीटर किलोमीटर हैला एमिति मने रखो नहल तो एमिति मने रखो कोन 1 मिलीमीटर समाने 1 बाय 1 रे 6 टा जीरो हैला 2 4 5 6 एतिकी कोन किलोमीटर माने तमे 1 बाय 1 6 टा जदी फ्रैक्शन जदी हम डेसिमल कन्वर्ट करू से कोन हे जीवो 0.501 बा 1 मिलीमीटर माने केते 1 रे 1 बाय 1 रे 6 टा जीरो क्लियर ताले 12 नंबर आंसर किए दैट इज ऑप्शन बी क्लियर एबे देखिबा हम क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 प्ले कोन दला 3.47 रे 4 रो स्थानीय मान केते 4 रो स्थानीय मान प्ले देखो एठी ओले दशमिक देखु ना नहीं भाबो देन जे 360 देखो एठी दशमिक बिंदु अछि एठी दशमिक बिंदु ता माने 3.47 रे 4 रो स्थानीय मान केते प्ले देखो जदी मु दशमिक रु बां पट को जाई थांती
तो ମୁଁ ଜାଣିଛି ନର୍ମାଲ କଥା ମୋର ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେ ତାକୁ 3 ଲେଖିବି ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ଥିଲା 10 ପ୍ଲସ୍ ଥାର୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲେ ଏମିତି ଲେଖିବି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଦଶମିକ ଠାରୁ ମୁଁ ଡାହାଣକୁ ମାନେ ଏପଟିଆ ଯିବି ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ମୋର କଣ ସରି ସରି ହଁ ଇଆଡକୁ ମୁଁ ଡାହାଣକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଦଶମିକ ଠାରୁ ମୁଁ ଡାହାଣକୁ ଯିବି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ୟାକୁ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ମୁଁ ମନେକର ଲେଖା ହେଇଛି 347 ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କେମିତି କହୁଛି 4 ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇପଟୁ ଏକକ ଦଶକ 40 ଲେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ଏ ଡେସିମାଲ ରେ ଅଛି ये डेसिमल जेहेतु 3.47 अछि ମୁଁ ସେମିତି ଏଇପଟୁ ଦେଖିକି ଯିବି ଇଏ ହଉଛି ମୋର 1 ପ୍ଲେସ୍ ଇଏ ମୋର 10 ପ୍ଲେସ୍ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡେସିମାଲ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ 4 ନ ଲେଖିକିରି ଡେସିମାଲ ପାଇଁ ଯେହେତୁ 10 ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଲେଖିବି ମୁଁ 10 ତା ମାନେ 4 ବାଇ କେତେ 10 ହେଇଯିବ ମୋର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିଗଲା ମନେକର ସବୁ ଯେମିତି ଥାନ୍ତା 347 ମାନେ 3.47 ରେ 7 ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ କଣଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 7 ଟା କଣ 1 ପ୍ଲେସ୍ ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ओनली 7 ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ କଥା ବୁଝି ହଉଛି ମନେକର ଥାନ୍ତା 4379 ଥାନ୍ତା ଏଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଡେସିମାଲ ପଚାରିଥାନ୍ତା 3 ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ अच्छा कौन लिखा देखो ये एकक दशक शतक तुम लिखा था 3/100 बुझुछ ना नहीं माने 3.47 रे 4 स्थानीय मान केते दैट इज 4/10 होच मोर कोन राइट आंसर माने ऑप्शन सी होच मोर राइट आंसर क्लियर तमाम देखो हमें ऑलरेडी मैथ जो क्वेश्चन तक सब तक सॉल्व कर देले हला देखि दियो मैथ तो सॉल्व कर देले बाकी जो रहला तुम सेट जो क्वेश्चन तक रहला विज्ञान रो अछि देखो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एटा को तमरो मैडम तमरो करे देबे हला इंग्लिश एसएसटी सॉरी इंग्लिश और सामाजिक पाठ करजन मैडम करे देबे ना मैडम बाकी जो विज्ञान तो ता सुंदर मैडम करे देबे हला आशा करूची सेशन भी समस्त क्लास भल लागिथिबो तुम एति क्लास तुम डेली करो हला क्लास डेली करो एग्जाम जेति दिन तुम पूरा क्रैक करिवो कंपलसरी देम ठीक अछि सेशन को लाइक करिवो शेयर करिवो जो चैनल को नुआ अछो चैनल को सब्सक्राइब करिवो तो थैंक यू जय जगन्नाथ।